Kejadian 20, Genesis 20. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Shur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. And Abraham journeyed thence toward the south country and dwelt between Kades and Shur and Shoryun in Gerar. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang dirinya, dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah, dan Abraham said of Sarah and wife, she is my sister, and Abimelech king of Gerar sent and took Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. But God came to Abimelech in a dream by night and said to him, behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken, for she is a man's wife. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? But Abimelek had not come near her, and he said, Lord, wilt thou slay also a righteous nation? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan suci. Said he not unto me, she is my sister, and she herself said, he is my brother in the integrity of my heart, and in scanning of my hands have I done this. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. And God said unto him in a dream, Yea, I know that thou didst this in the integrity of my heart, for I also withheld thee from sinning against me. Therefore suffer I thee not to touch her. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Now therefore restore the man his wife, for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live. And if they restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou and all their all time. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangatlah takutlah orang-orang itu. Therefore Abimelek rose early in the morning and called his servant and told all these things in their ears, and the men were short of breath. Kemudian Abimelek memanggil Abraham, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Dan Abimelek called Abram and said unto him, Was hast thou done unto us, and what have I offered thee, that thou hast brought on me and on my kingdom a great sin? Thou hast done deeds unto me that ought not to be done. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini. And Abimelek said unto Abraham, what shalt thou that thou hast done this thing? Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini, tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Dan Abraham said, because I thought, surely the fear of God is not in this place, and they will slay me for my wife's sake.
Lagi pula, ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. And yet, indeed, she's my sister, she's the daughter of my father, but not the daughter of my mother, and she became my wife. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Iya, saudaraku. And it come to pass when God caused me to wander from father's house, that I said unto her, that is the kindness which thou shalt show unto me, and every place whither we shall come. Say of me, he is my brother. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. And Abimelek took sheep and oxen and men servant and woman servant, and gave them unto Abraham, and restored him Sarah his wife. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. And Abimelek said, behold, my land is before thee, dwell where it please thee. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1,000 shikal perak, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau, maka dalam segala hal engkau dibenarkan. And unto Sarah he said, behold, I have given thy brother 1,000 pieces of silver, behold, he is to thee a covering of the eyes unto all that are with thee, and with all other that do she was a reproof. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. So Abraham prayed unto God, and God healed Abimelek and his wife and his maidservant, and they bare children. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. For the Lord had fast closed up all the womb of the house of Abimelek because of Sarah Abraham's wife.